اب میں حمد و نعت کے لیے دعوت دینا چاہتا ہوں محمد اسد اللہ گل۔ اس کی نعت کے بعد بچوں کے انعامات کے بعد پھر پروفیسر ڈاکٹر صاحب کا انشاءاللہ خطاب شروع ہو جائے گا۔ محمد اسد گل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام دا جواب بلند آواز نہ دو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سونے خیر البشر کیتا ٹکڑے کمر، آیا چل کے شجر، واہ کیا شان ہے، واہ کیا شان ہے۔ سونے خیر البشر کیتا ٹکڑے کمر، آیا چل کے شجر، واہ کیا شان ہے، واہ کیا شان ہے۔ آمینہ دا جگر اتنا ہے تاج بر، آیا چل کے شجر، واہ کیا شان ہے، واہ کیا شان ہے۔ جدہ لوگو معمبر معدر بدن، برکتاں بالا ہیں لو آب دہن، انگلیاں چومی چشمے ہیں جاری تھی دن، عظمتاں بالا ہیں عبداللہ دا چن، جد ہووے ایک امر ہووے اتنا اثر، آوے چل کے شجر، واہ کیا شان ہے، واہ کیا شان ہے۔ ذرا کہو سبحان اللہ۔ سونے خیر البشر کیتا ٹکڑے کمر، آیا چل کے شجر، واہ کیا شان ہے، واہ کیا شان ہے۔ سونا منگے تے ابن خطابہ ونجے، بن کے سیدی دو وعدہ جوابہ ونجے۔ سونا منگے تے ابن خطابہ ونجے، بن کے سیدی دو وعدہ جوابہ ونجے۔ نعرہ تکبیر دی ہوئی آواز ہے بلند، دین اسلام تے انقلابہ ونجے۔ ہر گلی ہر نگر آیا آیا عمر، ہر گلی ہر نگر آیا آیا عمر، مرجایا کفر، واہ کیا شان ہے، واہ کیا شان ہے۔ سونے خیر البشر کیتا ٹکڑے کمر، آیا چل کے شجر، واہ کیا شان ہے، واہ کیا شان ہے۔ مشک و عنبر تو ود کے پسینہ سونا، والضحا مکھ علم نشر سینہ سونا۔ ذرا گج کے کہو سبحان اللہ۔ اچھا ایمانداری والی گل نہیں، سبحان اللہ شیر نے، ذرا گج کے کہو سبحان اللہ۔ مشک و عنبر تو ود کے پسینہ سونا، والضحا مکھ علم نشر سینہ سونا۔ روزے اطہر صلاتاں دی برساتے ہیں، شہراں وچوں ہے اعلیٰ مدینہ سونا۔ او روزہ اطہر جد پیندی نظر، سینہ جاندہ ہے ٹھر، واہ کیا شان ہے، واہ کیا شان ہے۔ سونے خیر البشر کیتا ٹکڑے کمر، آیا چل کے شجر، واہ کیا شان ہے، واہ کیا شان ہے۔ لوگ جاندے ویکھ کے صورت تیری تے چن تارے، لوگ جاندے، ذرا اچھی آکھو سبحان اللہ۔ لوگ جاندے ویکھ کے صورت تیری تے چن تارے، لوگ جاندے۔ روایت کرندہ ہے جابر سہارا، میں ایک رات ڈٹھا محمد پیارا، چنوں چودویں سی تے کوئی کوئی ستارہ، میں دوانوں ویکھاں دوبارہ دوبارہ، خدا دی قسم چن مدم دسے آیا، محمد دا چہرہ سونا نظر آیا۔ لوگ جاندے ویکھ کے صورت تیری تے چن تارے، لوگ جاندے، لوگ جاندے
वेख के सूरत तेरी ते चन्न तारे लुक जांदे मुहम्मद दे बाबे ते चाचे ते ताए मुहम्मद जसत दिंदे होए ते आए कट्ठे हो के दावत ते बहिंदे ने सारे नबी जी दे दादे नु कहंदे ने सारे अब्दुल्ला दी बन के निशानी जो आया की नाम बच्चे दा रखिया रखाया दादे ने सुनिया ते अगों सुनाया मैं पोते दा नाम मुहम्मद रखाया मुहम्मद ज सुनिया ते पै गए पुकारे नबी जी दे दादे नु कहंदे ने सारे अब्दुल उज़्ज़ा रखदा या अब्दुल मनादी फिर भी ता हुंदी कोई गल बातें नामे मुहम्मद अनोखा जे आए ते साडे ता नज़दीके औखा जे आए दादे ने सुनिया ते अंदर बुलाए नबी जी नु चुक के गोदी लेके आए कह लगे जरा अखियां ते चक्को मेरे सोने पोते दा मुखड़ा ते तक्को जिन्नू वेख वेख नहीं रजदियां अखा जिन्नू वेख वेख नहीं रजदियां अखा मुहम्मद ना रखा ते की नाम रखा लोग जांदे वेख के सूरत तेरी ते चन्न तारे लोग जांदे ए भी सुखन कमली वाले सुनाए एक दिन मलक दो मेरे पास आए एक पूछे ए कौन दूजा बताए ए अल्लाह दा प्यारा मुहम्मद सदाए ता दोहां ने ओथे तराजू मंगाया मैनू पकड़ एक छाबे विच पाया दूजे पासे एक होर बंदा बिठा के जदों तो ले आसी तराजू उठा के मेरा पासा लगा जमीन नाल जाके फिर तो ले आ 10 बंदे बिठा के फिर तो ले आ 10 बंदे बिठा के मेरा पासा फिर भी जमीन तो ना हिले भी बंदे पाए ओना दूजे पल्ले विहां नाल होया मैं ओथे फिर बारा सो नाल कीता ते फिर ओ नहारा सोने भी खादा ओ तांजा होलारा मेरा पासा पारा मेरा पासा पारा ता एक पासे ओना सारी दुनिया जा सुट्टी फिर भी उता मेरी तकड़ी न उठे लोग जांदे वेख के सूरत तेरी ते चन्न तारे लोग जांदे। अस्सलाम वालेकुम।